kita akan mendengarkan sebuah lagu. Dari lagu tersebut kita akan dapatkan beberapa kalimat. Kebetulan lagu ini saya lihat cukup lengkap pola kalimat yang bisa kita ambil. Yang sesudah kita belajar dari lagu ini, kita akan bisa belajar dari teks lain selain lagu ini. Yang bisa jadi dari lagu ini pola kalimat yang dipakai lebih lengkap daripada teks yang lain. Kalaupun sama, berarti sama-sama lengkap. Pada lagu ini, yang judulnya Father and Son, Cat Stevens, oleh Cat Stevens, saya melihat ada 4 pola kalimat. Yang pertama, kita lihat it, yang diikuti to be, lalu diikuti kata benda, atau kadang di situ bisa berupa kata sifat. Di situ bisa berupa kata sifat. Lalu diikuti to infinitive. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, mungkin bisa berupa nasihat. It's time to go now. Sudah waktunya kita pergi sekarang. It's a good time to do this activity. Sudah waktunya melakukan aktivitas yang bagus ini. Yang berupa sifat ya, seperti hanya it's important to practice English every day. Sama kan? It diikuti to be, lalu diikuti kata sifat, lalu diikuti to infinitive. Nah, to infinitive yaitu plus verb 1 atau base verb. Kita bisa menggunakannya dalam percakapan, dalam pidato bahkan, dan ketika di dalam teks muncul seperti itu cukup diartikan langsung dengan bendanya, misalnya waktunya kita makan, misalnya it's time to have lunch, waktunya kita makan siang. It's urgent to join this program. Jadi urgent kata sifat, penting atau mendesak untuk mengikuti program ini. Berikutnya dalam lagu ini ada kalimat just relax, take it easy. Itu sebenarnya kan kalimat lengkapnya you relax. Sama dengan you go, you come, I drink, I sleep, I walk, I arrived. Ya, cuma you-nya tidak kelihatan dalam bentuk perintah. Take it easy sama dengan you take it easy. You go, you love him, you take it, dan sebagainya. Kemudian you are young, itu yang you relax atau take it easy, subjeknya you, lalu predikatnya atau kata kerjanya take, kemudian objeknya it. Kemudian yang you are young, you sebagai subjek, lalu are sebagai to be, yang-nya sebagai complement. Sama nggak dengan kalimat he is happy? Sama kan? Sama nggak dengan he is a doctor? Sama polanya kan? Maka kebetulan di lagu ini menggunakan pola tersebut. Subject, to be, complement. Yang complementnya bisa berupa sifat seperti you are young, he is happy, I am sad, ya. He is very good, ya. Bisa juga he is a doctor, ya. She is a tailor. Kemudian bisa nggak
kalimat ini diterapkan juga polanya pada kalimat he is in Jakarta, the cat is under the table. Bisa kan? Cuma komplemennya atau you subject to be komplemennya berupa keterangan tempat. Ya. The cat is in the kitchen. The cat is under the table. Dalam percakapan, where is your father? My father is in Jakarta. Sebagai keterangan. Where is she? She is at school. Where is your mother? Mother is in the kitchen. Bahkan untuk kalimat yang komplemennya berupa gerund. My hobby is reading. Di situ bukan berarti kata kerja yang artinya sedang membaca, tapi hobi saya adalah membaca. Di situ reading bukan sebagai kata kerja, tapi sama fungsinya seperti yang, seperti dengan doctor, sama dengan seperti in the kitchen, ya, hanya sebagai komplement. Kemudian there is so much, ya, so much apa bisa dilanjutkan dengan benda. Itu adalah kalimat yang berpola there diikuti to be diikuti benda. Seperti there is a book, there is so much sugar, there is much water, there is a book. Tergantung bisa dihitung dan tidaknya. Coba kita dengarkan dan perhatikan sambil Anda boleh melihat liriknya, silakan. Yaitu Father and Son, penyanyinya adalah Cat Stevens. It's not time to make a change. Ya, it's not time to make a change itu hanya negatifnya saja. Ya, artinya bukan waktunya untuk membuat perubahan. Intinya adalah to make. Yang lain hanya tambahannya. Kemudian just relax, take it easy. Itu kan juga relax, take it easy sama dengan you relax, you go, you come, you drink, you eat, you sleep. You take easy, you take it. I love him. He takes it. Berikutnya. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. You are still young. Kembali pada subject to be, komplement yang berupa sifat. That's your fault. Kembali pada that subject is to be your fault sebagai komplement berupa benda. Itu adalah kesalahanmu, ya. Kamu masih muda, itu salahmu. There's so much you have to know. There is so much you have to know, ya. So much istilahnya diikuti benda, ya. Ada banyak yang harus kamu ketahui. Find a girl, settle down. Find a girl, settle down, kembali kepada kata kerja seperti relax, take it. Find a girl, berarti you find a girl. You subject, find kata kerja, a girl sebagai objek. Kemudian settle down, ya you settle down. You subject, settle kata kerja tanpa kata benda sebagai objeknya. If you want, you can marry. You subject, want kata kerja tanpa objek. You marry, you subject, marry kata kerja tanpa objek. If you want, you can marry. Look at me, I am old. Kalimat kata kerja dan yang tidak berkata kerja menjadi satu. Look at me, you look at me, I am old. Itu you look at me adalah seperti ini, I am old kembali seperti ini. But I'm happy. I'm happy kembali seperti you are young. I was once like you are now. I was once like you are now. Aku pernah sepertimu sekarang. Ya. I was berarti hal yang lampau.
like you, I was like you, saya seperti kamu. Once, dulu, pernah, ya. Like you are now, you are kembali, seperti you are, seperti ini, ya. I was like kembali, I was like, karena like to be bisa diikuti keterangan. Kemudian and I know that it's not easy. I know kembali seperti I take it, seperti relax, ya. That's not easy. It's not easy to become, seperti ini. It's not easy. Kembali hanya tambahi not, ya. To become. Kenapa di sini to make sedangkan come menjadi to be, karena come sebagai sifat. Jadi to become, ya. When you found, kembali you found, you take it, ya. Ya, tetaplah tenang, ya. Ketika kamu menemukan, ya. Kembali. You are now, and I know that it's not easy. Ya, it's not easy kembali. It's not easy, ya, to become. It is not easy. It is not easy to become. Kenapa? Karena kata sifat. Tidak mudah untuk tetap tenang. When you found, ya, you found, you relax. Ketika kamu menemukan something going on, sesuatu yang sedang terjadi. To become when you found something that's going on. Take your time, think a lot. Take your time, luangkan waktumu, ya. You take your time, kemudian think it atau think a lot. Tetaplah, tapi luangkan waktumu, kemudian pikirkan matang-matang. Take your time, luangkan waktumu, kemudian think a lot, pikirkan matang-matang. Kemudian I think of everything you've got for you. Everything you've got. think of everything, pikirkan semua yang kamu miliki untukmu. Think of everything, pikirkan semua, ya. You've got for you, ya, yang kamu miliki. You've got kembali you've got, ya. Think of kembali seperti relax, kembali kata kerja Or you will still be here tomorrow. ya. We still be here tomorrow, ya. We will be here, ya. Sama dengan ini, we will be here, here sebagai kata keterangan. We will be here, karena to be kalau bentuknya future tambah will, ya. Will be here, ya. Besok akan tetap di sini. Kemudian Though your dreams may not. tapi mungkin mimpimu tidak. Your dreams may not. How can I try to explain? Bagaimana aku bisa melaksanakannya? Kembali seperti I can try. Sepertinya ini. I can try. Try. Sama dengan I try. You relax. Dibalik menjadi can I try. Ditambah kata tanya how can I try. Bagaimana saya bisa menjelaskannya. When I do, he turns away again. When I do, he turns away again. Ketika aku melakukannya, dia berpaling lagi. I do sama dengan ini, kata kerja kembali, do. Ya. He turns sama dengan he turns.
He relax, you relax. It's always been the same. It's always been the same. Kembali seperti ini. It is the same. Cuma bentuknya present perfect. Berarti it has been the same. Same kata benda, ya. Kata sifat yang ada the menjadi kata benda. Ya, it has been the same. Has been sebenarnya sama dengan to be, cuma bentuknya present perfect. Same old story. Ya, dan itu selalu sama. It always been the same. Cerita lama yang sama. From the moment I could talk. Ya, saat aku bisa berbicara, from the moment I could talk, I could talk. Could diikuti kata kerja. I was ordered to listen. I was ordered to listen. Was ordered itu kata kerja pasif. To be diikuti verb 3. Ya, I was ordered. Yang lain misalnya the room was cleaned. Ruangan dibersihkan. I was ordered. Saya diperintah. Kemudian Now there's a way. there is a way, kembali ke pola ini. Ada jalan. There is a way. There is water. There is a book. There is a person. There is a policeman. And I know that I have to go away. And I know, kembali ke you relax. You know, I know. Ya. Kemudian there is I have to go, ya artinya dan aku tahu di sana aku harus pergi. Ya. Dan aku tahu, ya, ada atau ada tempat di mana saya harus pergi. I know I have to go. No, kembali ke kata kerja. I have to go, kembali ke kata kerja. Saya tahu saya harus pergi. It's not time to make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I cried. All the times that I've cried, sepanjang waktu aku selalu menangis. Kembali ke kata kerja, I've cried. Keeping all the things I knew inside. Menyimpan semua hal yang aku tahu. Hal yang aku tahu. Kembali kata kerja, things I knew. Ya, yang aku tahu di dalam. It's hard, but it's harder to ignore it. Kembali ke rumus it's hard to, it's important to make. Kalau sini it's hard to ignore, it is hard to ignore. Ya, itu sulit, tapi lebih sulit untuk mengabaikannya atau lebih sulit untuk mengabaikannya. It is harder, it is harder to ignore it. Lebih sulit untuk mengabaikannya. Kembali ke rumus yang ini. If they right, kembali. If they are right. If they were right. Seandainya mereka benar. I agree, kembali ke sini. You relax, I agree.
Ya. Aku akan setuju jika mereka benar. Ya, it's them, they know, not me. Tapi itu mereka yang tahu, bukan aku. Ya, they know, kembali kata kerja. Kembali, there is a way. I know that I have to go away. I know I have to go. Okay, thank you. Do you know your exact life purpose?